We now have a Kirtanam performed by the Indian Music Academy students. The academy was founded by Ms. Sudha Giri, a professional music teacher in the year 2011 in Frankfurt. The performers of the day are Madhumita, Manasa, Sahana, Anpupriya, Shanmugapriya, Akshay, Abhinandan, Aditya, Vikrant, Hasini, Angeline, Shaili and Sanvi. विघ्नहरं भज गजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदन्तम् उमासुतं विघ्नहरं भज गजाननं एकदन्तम् उमासुतं विघ्नहरं भज गजाननं शिखवाहन गजाननं मोदकहस्त गजाननं मूषिकवाहन गजाननं मोदकहस्त गजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं चामरकर्ण गजाननं विलम्बितसूत्र गजाननं चामरकर्ण गजाननं विलम्बितसूत्र गजाननं वामनरूप गजाननं महेश्वरपुत्र गजाननं वामनरूप गजाननं महेश्वरपुत्र गजाननं गजाननं पादनमस्ते गजाननं विघ्नविनायक गजाननं पादनमस्ते गजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं वन्दे मीनाक्षी त्वं सरसिजवक्त्रे पर्णे दुर्गे नतसुरवृन्दे शक्ते कुरु गुहपालिनि चलरुहचरणे वन्दे मीनाक्षी त्वं सरसिजवक्त्रे पर्णे दुर्गे नतसुरवृन्दे शक्ते कुरु गुहपालिनि चलरुहचरणे सुन्दरकाण्डनन्दे माये सूरिजनादाये सुन्दरराजसहोदरि गौरि शुभकरि सततमहम् सुभकरकाण्डनन्दे माये सूरिजनादाये सुन्दरराजसहोदरि गौरि शुभकरि सततमहम् वन्दे मीनाक्षी त्वं सरसिजवक्त्रे पर्णे दुर्गे नतसुरवृन्दे शक्ते कुरु गुहपालिनि चलरुहचरणे सुन्दरकाण्डनन्दे माये सूरिजनादाये सुन्दरराजसहोदरि गौरि शुभकरि सततमहम् शुभकरि
गोपी वल्लभा राधे श्यामा गोपी वल्लभा राधे श्यामा देवकी नंदना राधे श्यामा देवकी नंदना राधे श्यामा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम वेणु विलोला राधे श्याम वेणु विलोला राधे श्याम विजय गोपाल